Tama mga building dere guys, no? Awa. Yeah. Choy kinabay. Oh? Grabe kanindot. Grabe kanindot dere bay. Thank you. So day 1 pa lang ni guys ha. Umana ninyong video na ko guys sakit. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. Mag-upload ta pakita ta mo suruyon man namo bisag asa lugar. Pakita ta mo. Bani ko sa video mga idol ha. Thank you kayo. I love you. Salamat permi sa suporta. Nakoy padungog sa inyo, nakoy padungog awa. Nay nangawat. Ay nangawat. Nay namimingwit. Ano bawog sa isda. Uyak. Mingwit siya guys. Kasi makakuha ka dep. Kuan ko na, kantat. Kantat o kuan sa likod ko. Ibis. Uyak yung bawog nga pasayan. Basig pero makakuha sa palata. Ay kumbiyansa mo ko pawikan dia. 100. Pila ni kantidad 500? I don't know times 7. 7K. 7K. So guys, mangulay na mi ha. Ay sa mo pag umayo kay mangulay pa man mi mag-tripping pa mis balay. Ta. Bye bye. Phone na sad phone na sad. Bye bye. Salamat kita. Bye. Asa mo ka mag-phone ka? Balik ko. Okay. Amping kita. Bye-bye. Bye. Thursday. Mangulay na mi guys sa kwansa. Bro, thank you bro. Thank you. Thank you bro. Thank you bro. Yeah bro, ingat. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye tita. Bye-bye. Bye-bye guys. Manguli namin guys ha. Okay, kapoy good. Kapoy kay baklay. Day 1 pa lang ni. Let's go. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday brother. More birthdays. Salamat. More birthdays to ka sa blog. Padayon na permis pagandoy unta nga magabot imong pagandoy o padayon na sa kinabuhi. Padayon na sa sumbag sa kinabuhi. Laban lang. Wala tay cake ron pero nata sa Hong Kong. Yes. Yay. Na birthday song. Yes man. Salamat sa Migson, Yeah. Buseldon. Happy Salamat, birthday. I love you so Hans. much bro. Yeah. I love you more. Ah. Okay ra bulay cake basta nasa Hong Kong. Nasa Hong Kong awo. Stilan dogma. Awa, Diba? bato bang. Diba ka sa Hong Kong? Oh. So guys, abot kami sa kuan na among gistian diri sa Hong Kong.